Bonjour tout le monde sur ma chaîne Skon Online. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة سكون أونلاين في سلسلة أجي تفهم دغيا. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir comment conjuguer, ou là on va apprendre comment conjuguer des verbes du premier groupe au passé composé. إذن على بركة الله Inch'Allah, Bismillah. Le passé composé. Le passé composé est un temps de passé. يعني passé composé هو واحد الزمان في الماضي. Il exprime une action achevée dans le passé. يعني كيعبر على واحد العمل ولا واحد الفعل في الماضي. Il le compose de deux parties. كينقسم لجوج ديال الأجزاء. Par exemple, je suis tombé. Suis tombé, c'est un seul verbe. C'est le verbe tomber. Il le compose de deux parties. Suis et tomber. J'ai chanté. Y chanter est un seul verbe. Verbe, c'est le verbe chanter, composé de deux parties. Y et chanter. إذن كما كتشوفوا معايا الباسي كومبوزي ديما كينقسم لجوج ديال الأجزاء. باغ اكزومبل شفنا في الأول سوي طومبي وهاد الجوج راه كيمثلوا لينا الفعل ديال طومبي. وفي الثانية شفنا اي شونتي حتى هما كيمثلوا ليا الفعل ديال شونتي في الباسي كومبوزي. راه ماشي جوج ديال الأفعال اللي عندي كنقول، إنما فعل واحد مصرف في الباسي كومبوزي. يعني كنقول لو فيرب شونتي او باسي كومبوزي ولا لو فيرب طومبي au passé composé. Donc, voilà la place du passé composé sur l'axe de temps. إذن هذه هي البلاصة ديال الباسي كومبوزي كما كتشوفوا معايا. إذن الماضي ديما شي حاجة اللي فايتة، وعندي البريزون راه هو في الوسط، وعندي الفيتور يعني المستقبل شي حاجة اللي ما عرفتش شنو غيوقع فيها، كنقول مثلا غندير شي حاجة، هذا هو المستقبل. المهم هذاك ما غرضناش اليوم، حتى نشوفوه من بعد إن شاء الله. المهم الغرض ديالنا اليوم هو الباسي كومبوزي، يعني الماضي شي حاجة فات ليا درتها. مزيان. Donc le passé composé est formé de l'auxiliaire être et avoir au présent. إذن دائما الباسي كومبوزي كيتكون من l'auxiliaire être et avoir واحد فيهم au présent plus le participe passé de verbe. إذن هذا هو الباسي كومبوزي. Donc comment trouver le participe passé de verbe de premier groupe؟ إذن le verbe être et avoir au présent عرفناهم. دابا كيفاش غادي نلقى le participe passé de verbe de premier groupe؟ Très bien. C'est assez simple. بسيطة بزاف. Prenons comme exemple le verbe chanter. Donc, كما كنعرفوا les verbes ديال le premier groupe les terminaisons ديالهم كتلقاو فيهم ولا er. هادو هما la terminaison ديال les verbes de premier groupe. Très bien. اشنو كنديرو؟ On enlève la terminaison er ياك de verbe chanter et on la remplace par e accent aigu. كنرمبلاسيها par e accent aigu. Très bien. Alors, le participe passé de verbe chanter est chanter avec e accent aigu. إذن هذا هو l'auxiliaire ولا le participe passé de verbe. إذن إلا بغينا دائما le participe passé de verbe des premiers groupes, on enlève la terminaison ديال le premier groupe اللي هي er كنحيدها et on le remplace par e accent aigu. كيف ما بغا يكون le verbe. Très bien. Certains verbes se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire avoir. إذن واحد المجموعة من الأفعال كيتصرفوا مع l'auxiliaire avoir. أشنو كنديرو؟ Première chose, comme par exemple le verbe parler. عندنا le verbe parler conjugué avec l'auxiliaire avoir. حيت les verbes ديال le premier groupe ما كيتكونجيغاوش كاملين avec être ou avec avoir. Certains verbes avec avoir et d'autres verbes avec être. حنا دابا غنشوفوا اللي كيتكونجيغاو par exemple avec avoir. Comment conjuguer le verbe parler au passé composé؟ هذا هو السؤال اللي كنطرح دابا. احنا شفنا كيفاش كنديرو في الاول، دابا خصني التطبيق كيفاش غندير. ها هو عندي le verbe parler. Comment conjuguer le verbe parler au passé composé؟ Très bien. Tout d'abord
il faut conjuguer l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif. هذا هو أول شيء. خصني نكونجيغي le verbe avoir au présent. كما كنعرفوا عندي l'auxiliaire avoir au présent كنقول j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, elle ou elles ont. Très bien. احنا كونجيغا ولا كونجيغينا le verbe avoir au présent. Très bien. Maintenant, اشنو خاصني le participe passé. Donc, ensuite on ajoute le participe passé de verbe parler. C'est parler. Le participe passé, on enlève la terminaison de premier groupe ER et on le remplace par au accent aigu. رايحنا ER ودرنا au accent aigu. هذا هو le participe passé. Et alors, la conjugaison devient j'ai parlé. Et donc, كنجيب داك l'auxiliaire avoir اللي صرفنا في البريزون وكنزيد قدامه le participe passé. Très bien. J'ai parlé. Tu as parlé. Elle a parlé. Ou là, on a parlé. C'est la même chose. Nous avons parlé. Vous avez parlé. Elles ou elles ont parlé. Très bien. كملاحظة. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. يعني le participe passé ما كيتوافقش مع l'auxiliaire avoir. إذن هذه كنردوا ليها البال. يعني كاع لي فيرب اللي كيتكونجيغاو مع l'auxiliaire avoir راه ما كيتوافقش مع لو سوجي. فهمنا اشنا زعما ما كيتوافقش؟ يعني ملي كيكون عندي باغ اكزومبل الجمع البلوريال بحال نو زافون ما كنزيدش اس لبارلي. علاش؟ حيت مكونجيغي افيك لوكسيليير avoir. ولا vous avez parlé par exemple on n'ajoute pas s ديال البلوريال. ولا par exemple elle ديال الفيمينا سانغولي ما كنزيدش ليها او ديال الفيمينا. علاش؟ حيت قلنا لي فيرب اللي كيتكونجيغاو افيك avoir ne s'accorde pas avec le sujet. ملي كنقول له سافوقت يعني ما كيتوافقش معاه في كما كنقولوا في العربيه في الجنس ولا في العدد. ملي كنقول الجنس كنقصدوا به زعما مذكر او مؤنث، ولا في العدد جمع ولا مفرد. Très bien. Donc ne s'accorde pas en genre et en nombre. Très bien. Donc remarque, parler reste toujours le même avec les pronoms du pluriel. Elle ne s'accorde pas. إذا نتيما parler كتبقى كما هي ما كنزيد ليها والو. إذا كاع لي فيرب اللي كيتكونجيغاو مع parler مع avec l'auxiliaire avoir كنهز لو participe passé ما كيطرا عليه اي تغيير، كنحطو كما هو parler كما كتشوف معايا parler. J'ai parlé, tu as parlé, il a parlé, nous avons parlé, vous avez parlé, elles ont parlé. Très bien. D'autres verbes maintenant. D'autres verbes se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire être. يعني كاين أفعال أخرين كيتكونجيغاو مع l'auxiliaire être. Comme par exemple le verbe monter. Comment conjuguer le verbe monter au passé composé maintenant? كيفاش كنصرف هذا le verbe monter؟ إذن tout d'abord il faut conjuguer l'auxiliaire être au présent de l'indicatif كما العادة. غناخد عاوتاني le verbe être ونصرفوه في le présent. كنقولو je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes, elles sont, elles sont. كما كتشوفوا معايا هنا بالنسبة للتروازيام بيرسون سانغولي ولا تروازيام بيرسون بلوريال اللي هما ال ال فرقناهم. علاش؟ حيت هنا غنشوفوا واحد الخاصية من بعد وغنشرحها لكم. يلا maintenant خاصني لو بارتيسيب باسي. يلا اشنو غندير عاوتاني؟ اون ليف لا تيرمينيزون ديال البروميي جروب اللي هي او ار وكنغومبلاسيها باش بو اكسون تيغي. تري بيان. ايوا اش كيكون عندي مونتي. دابا اش كندير؟ il faut ajouter le participe passé de verbe et puis la conjugaison de verbe monter devient غيولي عندي je suis monté, tu es monté, elle est montée,
elle est montée. Nous sommes montés. Vous êtes montés. Elles sont montées. Elles sont montées. إذا كيما كتشوفوا معايا قدام كل فيرب ديال مونتي ولا البارتيسيب باسي كندير اونتر بارونتيز او. ديالاش ديك او ديال فيمينا. يعني الا كان البيرسون اللي كيهضر اللي قال مثلا اللي كيهضر في جو هو ماسكولين ما غاديش ندير او. الا كان فيمينا ولا سيتي مثلا شي بنت هي اللي كتهضر غنزيد او ديال فيمينا. لا ميم شوز بور تو. الا كنتي كتهضر مع شي واحد فيمينا بغيتي تقول ليه طلعتي للدروج كان مذكر ما كنديروش او حيت مذكر. اما الا كان فيمينا كتقول ليه طلعتي ديك التاء مثلا اللي كنزيد راه في الفرنسي هي او. فهمنا. اما بالنسبه لال اليمونتي الاولى ما درناش او. علاش؟ حيت هذيك ال ديال الماسكولين بروميير بيرسون سينغولير يعني ماسكولين. لا دوزيام ديال ال اللي هي troisième personne singulier féminin راه درنا ليها entre parenthèses e. اما في الجمع اشنو كنديرو في الجمع؟ باغ اكزومبل عندنا لو سوم مونتي قلنا او اكسون او اس اللي كنزيد او اكسون او اس يعني كنحيد الا كان ماسكولين كندير او اكسون تيغي اس. اما الا كان فيمينا كندير او اكسون تيغي او اس. لا ميم شوز pour vous, vous êtes monté, quand dire E accent aigu S, il est qu'un féminin. Masculin, quand dire E accent aigu S. وبالنسبة elles sont تايا monté, quand dire لها O accent aigu ES. Très bien. Avec être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Remarquez. Elle est montée prend une miette. C'est parce que le sujet est au féminin singulier. Elles sont montées prend au accent S parce que le sujet est au pluriel. Masculin, pluriel. Amusons-nous à conjuguer les verbes entre parenthèses au passé composé. Vous avez 5 secondes pour chaque phrase. Yalla. Elle plantait des fleurs, on dit quoi? Il a planté des fleurs. Yalla, maintenant la deuxième phrase. Nous, le verbe rester à la maison. Vous avez 5 secondes. On dit nous sommes restés à la maison. La troisième phrase. Elle fermait les fenêtres. Elles ont fermé les fenêtres. La dernière phrase. Nassima montait dans sa chambre. On dit Nassima est montée dans sa chambre. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا معايا الدرس ديال لو باسي كومبوزي ديال دي فيرب دو بروميير جروب. ان شاء الله في الفيديو الجاي غنشوفوا باسي كومبوزي ديال دي فيرب دو دوزيام جروب. استودعكم وفي امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.